As most of you know well, Montenegro's path to the EU accession has started already in 2010, when the country signed the Stabilization and Association Agreement and then became a candidate country. Then the accession negotiations were opened in 2012. Kao što većina vas i zna, put Crne Gore u okviru pristupanja Evropskoj uniji započeo je 2010. godine kada je ova zemlja prvi put potpisala ugovor o stabilizaciji i pridruživanju, a potom postala i zemlja kandidat da bi zvanično pristupni pregovori bili otvoreni u junu 2012. And since then, Montenegro has walked a long way and opened all negotiation chapters, committing itself to step up the efforts in meeting the political and economic Copenhagen criteria and in getting ready to assume the obligations of the EU membership. Crna Gora je od tada do danas prešla dugačak put i uspjela da otvori sva pregovaračka poglavlja, obavezujući se na taj način da intenzivira napore koje ulaže u ispunjenje političkih i ekonomskih kopenhaških kriterijuma, spremajući se na taj način, dakle, i gradeći sposobnost da usvoji pravne tekovine Europske unije. The enlargement methodology which applies to Montenegro focuses on reforms in the fundamental areas of the acquis, including the rule of law. Metodologija za proširenje koja važi za Crnu Goru fokusirana je na reforme u temeljnim oblastima pregovaračkog procesa, uključujući prije svega vladavinu prava. And since no other negotiation chapters can be even provisionally closed until the interim benchmarks for the two chapters of rule of law, 23 and 24, are met, the progress in the enlargement process is made by the advancement in the negotiating chapters 23 and 24. Nijedno drugo pregovaračko poglavlje ne može se čak ni privremeno zatvoriti dok se ne ispune privremena mjerila za poglavlja koja važe za vladavinu prava, dakle to su poglavlja 23 i 24. Iz tog razloga upravo je taj napredak u pregovaračkim poglavljima 23 i 24 koji će diktirati tempo ostatka pregovora. Now, how rapidly Montenegro can progress in a negotiation chapter, no matter which one, depends on the country's ability to overcome a number of obstacles which are of political, technical, administrative and procedural nature. Tempo kojim će Crna Gora moći napredovati u bilo kom pregovaračkom poglavlju zavisit će prije svega od sposobnosti zemlje da prevaziđe brojne političke, tehničke, administrativne i proceduralne prepreke. And here we go with the importance of the project that we are here to open today. Closing negotiation chapters implies a number of different activities, from the revision of the legislation, of bylaws and regulations, to the approval of new strategies, to the upgrade of current technical standards, to the implementation of new methodologies and procedures. I tu u stvari dolazimo do značaja današnje konferencije i ovog projekta koji danas otvaramo, jer pregovarački postupak, odnosno zatvaranje pregovaračkih poglavlja implicira veliki broj različitih aktivnosti, od revizije postojećeg crnogorskog zakonodavnog sistema, podzakonskih akata, propisa, do usvajanja novih strategija i od nadovezivanja i nadogradnje na postojeće tehničke standarde do implementacije novih metodologija i procedura. And the alignment process applies to the whole spectrum of public institutions and to all their activities. Therefore, this revision, harmonization, and so on applies to all different public activities. A proces usklađivanja primjenjuje se na čitav spektar javnih institucija, odnosno ustanova i sve njihove aktivnosti, uključujući dakle i pomenutu reviziju, odnosno usklađivanje sa svim javnim aktivnostima. For this, as many of you working in public institutions and bodies already know, we need the full government ownership on the political process, but also
a serious work at more technical level. And this work is normally done by good human resources qualified in the public administration. I kao što vi koji radite u državnim ustanovama već i znate, takav jedan napor iziskivaće punu kontrolu i puno učešće same vlade, ali i detaljniji rad i dakle, na tehničkom nivou. Za to su naravno potrebni kvalifikovani i profesionalni ljudski resursi u crnogorskom sistemu javne uprave. Because we in the EU are aware of the efforts needed for the accession process, some mechanisms, including the project we are here for today, have been put forward. The one of today, the Policy and Legal Advice Center for Montenegro, has a budget of 750,000 euros, sorry. And it's supposed to aim Montenegro in the alignment and enhancing the capacities of the relevant national structures. A pošto smo u Europskoj uniji svjesni napora koji su potrebni u ovom teškom procesu, Europska unija je predvidjela brojne mehanizme podrške, uključujući i kroz ovaj projekat koji danas najavljujemo i otvaramo, dakle Centar za strateško pravno savjetovanje za Crnu Goru. Konkretno ovaj projekat finansira se iz Europske unije i ima budžet od 750.000 eura, a usmjeren je prije svega na to da pomogne Crnoj Gori da uskladi svoje nacionalno zakonodavstvo sa europskim zakonodavstvom, odnosno unaprijedi kapacitete relevantnih nacionalnih struktura. I will leave to the project leader to explain more in detail how the project will work, but I would like to highlight a couple of features. The first one, and I think it's very important, is that this project is a demand-driven standing facility. Prepustit ću vođi projekta da predstavi detalje kada je u pitanju sami projekat i njegova implementacija, ali ja ću sama skrenuti pažnju na nekoliko detalja. Prvo što želim da kažem jeste da je ovaj projekat osmišljen dakle, kao instrument za pomoć na zahtjev. So basically it will offer targeted support to line ministries and state agencies. Ideja je dakle da projekat pruži targetiranu podršku resornim ministarstvima i državnim organima. And another feature which I would like to highlight is that unlike other existing instruments to support the process in specific policy areas, this project has a more horizontal style. Još jedna karakteristika na koju želim da ukažem jeste što za razliku od drugih sličnih instrumenata ovaj projekat će više biti usmjeren na horizontalnu pomoć. So on top of helping with specific activities, it will also try to optimize the process, clarifying the roles and the sequencing of the different actors in the process. Tako da će uz optimizaciju cijelog procesa imati također za cilj da pojasni uloge različitih aktera u procesu. And thirdly, as the chief negotiator already highlighted, this project has also an interest in helping, how can I say, training the new generations. So revising the existing curricula in the law faculty and in the faculty of philology to create skills and competencies for the new generation. Uz to, također cilj nam je i unaprijeđena saradnja sa akademskom zajednicom. Prije svega projekat će imati za cilj da pomogne Crnoj Gori da revidira postojeće nastavne planove i programe na Pravnom fakultetu i Filološkom fakultetu u Crnoj Gori, a sve u cilju izgradnje neophodnih vještina i kompetencija za novu generaciju. My final words would be trying to encourage all those who are involved in the accession process, which is indeed a lengthy one and requires very solid and continuous efforts. Završila bih ovo svoje kratko obraćanje time što bih ohrabrila i podstakla sve uključene u ovaj proces, dakle, da u njemu istraju, jer, kažem, proces je zahtjevan.
And the encouragement comes from two thoughts. One is that in aligning to the acquis, Montenegro is going to align to the best legislation in the world, which has been tried and tested and proven in protecting the rights of citizens and communities. Motivacija za takvo moje ohrabrenje dolazi iz dva razloga, odnosno dva elementa na koja želim da ukažem. Prije svega da će, usklađujući se sa pravnim tekovinama Europske unije, Crna Gora se uskladiti sa najboljim zakonodavstvom koje postoji u svijetu, koje je već oprobano i testirano i koje se dokazalo kao veoma uspješno u zaštiti prava građana i zajednica. And secondly, the European Union intends to be always in support and ready to try to help with any technical assistance or other kind of assistance that Montenegro might need in this process. A drugo što želim da naglasim jeste da će Europska unija uvijek biti na raspolaganju Crnoj Gori da pomogne u ovom procesu, da pruži podršku, bilo da je u pitanju tehnička ili bilo koja druga vrsta pomoći.